الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية التي تعيشها بلادنا، وأن هذه الوضعية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية والسياسية هي التي دفعت الحركة الحقوقية في بداية السبعينات وأخير السبعينات إلى الظهور من أجل طرح هذه الوضعيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أدت إلى أن المشهد الحقوقي في المغرب سيعرف تجاوزات، يعرف اعتقالات، يعرف محاكمات، يعرف اختفاءات، يعرف اختطافات، يعرف اغترابات، يعرف نفي مجموعة من الفاعلين السياسيين. الريف جزء لا يتجزأ منه. الوضعية الاقتصادية الاجتماعية السياسية الثقافية التي يشهدها المغرب تنعكس كذلك على مواطنينا في الريف. Alors, les problèmes sociaux, économiques, culturels que connaît le Maroc, à partir des années 90, que ce soit le début jusqu'à la fin, ont conduit à cette situation. Une situation marquée par des emprisonnements, des incarcérations, le non-respect des droits humains. Le Rif est une région qui fait partie du Maroc. Les conditions dont j'ai parlé au Maroc impactent le Rif. Oui, parce que là, il utilise. Oui, voilà, c'est ça. ماشي. هذه الوضعية هي التي دفعت عبر مراكمة من طبيعة الحال بعد الحراك إلى الظهور. ما كان موت المرحوم محسن فكري إلا النقطة التي أفضت الناس. بالتالي فالحراك الذي عرفته منطقة الريف وأساسا أو أن المنطلق ديالها كان هو الريف الحسيمة والنواحي إقليم الحسيمة، هو من أجل مطالب اقتصادية اجتماعية ثقافية مع إضافة رفع الأسعار. ومطلب رفع الأسعار هو مصلح حقوقي. بالنسبة للأصدقاء ديال الحراك كانوا كيرفعوا هذا المطلب. بطبيعة الحال الوثيقة ديال المطالب ما تبلورات حتى كان الحراك عرف واحد الزمان، واحد التطور، واحد المدة، يعني حتى مشات واحد المدة عاد تم تجميع المطالب في وثيقة. Cette situation a conduit, après bien sûr des accumulations historiques, ces conditions, après accumulation historique, à cette situation. Bien sûr, la mort de jeune Mohsen Fikri, ce n'était que la goutte qui débordait le vase. Le Rif al-Husima et ses régions a connu des revendications sociales et économiques. Bien sûr, la demande de la levée de militarisation, c'est une demande de droit. Quand je dis droit, le droit, oui, toujours. Le droit, donc domaine de droit, c'est pas les droits. Voilà,
Voilà, c'est le décret qui j'essaye de. Attention qu'on ne le comprenne pas. Voilà, j'essaie de préciser. Oui, voilà, c'est ça. C'est un avocat qui parle, c'est pour ça que je fais cette précision. Ces revendications n'ont pas été écrites ou élaborées qu'après un long temps de mouvement, ce qui montre cette, on va dire, le temps que les jeunes ont pris le temps pour les mettre après discussion et après les avoir bien travaillés. بالحال هذه الوضعيه الاقتصاديه الاجتماعيه الثقافيه السياسيه طالما ان الحركات الحقوقيه المغربيه قد انتهت اليها وانتهت الى خطورتها والى انعكاساتها السلبيه على معيشه المواطنين وعيش المواطنين داخل المغرب لا في الجانب المتعلق بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه ولا الحقوق المدنيه والسياسيه. انخرطنا في العمل الحقوقي ونبهنا الدولة. نبهنا الدولة إلى أن هذه الوضعية هذه راه إلا مشات استمرت راه غتنتج عليها شي حوايج اللي ماشي معقولة على اعتبار على أن كافة الوضعيات السابقة هي نتيجة وانعكاس سلبي لاستمرار هذه الوضعيات. المغرب من طبيعة الحال Toutes ces conditions ont eu des répercussions sur les conditions économiques, sociales, etc. On a averti l'État de ce fait-là. Si les conditions persistent comme ça, ils vont avoir des répercussions assez mauvaises sur la société. وكنا اعتقدنا على أن المغرب أو المسؤولين مع الدولة في المغرب دخلوا في مسلسل معالجة هذا الأمر لما أطلقوا بصراحة مجموعة من المعتقلين السياسيين في بداية التسعينات والكشف عن المأساة ديال تازمامارت والكشف عن مواقع الاعتقال سابقا وتأسيس لجنة التحكيم أولا في أواخر التسعينات ثم هيئة الإنصاف والمصالحة في بداية الألفية السادسة. بعد رفع التقرير ديال هيئة الإنصاف والمصالحة في 30 نوفمبر 2016 وتقرير ديال 50 سنة اللي كيتعلق بالتنميه البشريه الى اخره صفقنا وقلنا على انه جميل جدا هذه الخطوه هذه وان كانت غير كامله. كنا نعتقد على انه ربما لان الامور غاديه للقدام كتعالج. Oui. Il avait pas rempli sa page. Est-ce que monsieur peut traduire en berbère sur un autre canal? Là, il est sur le canal 3, donc c'est peut-être pas bon par rapport à vous. Je vais y retourner. Oui, faire la traduction simultanée en berbère depuis la cabine. C'est peut-être pas dans la cabine 3 qu'il faut se mettre. De toute manière, lui, J'ai un tout petit peu travaillé sur le sujet, donc. Bon, donc on continue comme ça. Ouais, c'est bon. Bon. Vous n'aviez pas commencé à traduire? Oui, non, je vais répondre. Je répondre. On a oui.
Alors on a cru que le Maroc ou les responsables de l'État marocain voulaient régler le problème, et notamment quand ils ont commencé dans les années passées à libérer les prisonniers et mettre au grand jour le bagne de Tazmama par exemple. Le comité de commission de la justice et instance équité et réconciliation, pardon, je vais parler sur autre chose. On a été bien sûr content, même si elle n'était pas suffisante. Mais elle montrait que l'État voulait aller de l'avant. رغم رأينا أنه الخطوة كانت ماشي كاملة، ولكن رشحنا بطبيعة الحال، رحنا بالخطوة والخطوات اللي دارت وفوق على أنه تعالج هذا الوضع. مادام تم إطلاق السراح، مادام أن المنفيين بداو كيرجعوا، مادام أن المغتربين بداو كيرجعوا، مادام الكشف إلى آخره إلى آخره. أنتم كتعرفوا هذا التاريخ. انطلقنا خطوة رئيسية هكذا كنا داخل الإطارات الحقوقية وداخل اليسار، خطوة اللي هي دستور. رغم المدة الفارقة ما بين 99 يوليو 99 صدور تقريرين ديال هيئة الإنصاف والمصالحة والتقرير ديال التنمية البشرية، انتظرنا الدستور. راه هذا الدستور هذا راه مشمول بديك الفترة ديال 56 99 ما كان والو. طيب جات حركة 20 فبراير إلى آخره، وجات وضع الدستور الشروط ديالو إلى آخره، الانتخابات. قلنا على أنه الوضع راه في جميع الأحوال حسن من ذاك الوضع القديم. كاين حرية الرأي، كاين حرية التعبير، كاين هذه كاين توقع هذا المشكل ديال 28 أكتوبر 2016 ديال محسن فكري وظهور الحراك. ستوب. محتمل في 2011 الخمسة. Ces démarches, c'est pas l'État. Bien sûr, à l'image de la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, mais vous connaissez bien toute cette histoire. On attendait un pas essentiel qui était la Constitution. Bien sûr, après des rapports de l'instance équité et réconciliation, puis le mouvement du 20 février est arrivé en 2011. Mais quoi qu'il en soit, on avait des meilleures conditions, une liberté d'expression, jusqu'au point essentiel, le 28 octobre 2016, avec le décès, je laisse le dire, de vendeur de poissons, je pense 28/10/2016, Mohsen Fikri. ابتداء من 28 أكتوبر 2016 حتى 26/5 يمكن نقول 26/5 نتجاوزوا 5 فبراير، نتجاوزوا 11 فبراير، نتجاوزوا 26/3. ماشي مشكل لأن 26/3 فيها النار في بوسلامة. 5 فبراير كان المنع ديال إحياء الذكرى ديال وفاة المجاهد الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. 11 كانت واحد 11 فبراير كانت واحد وقفة احتجاجية داخل الساحة تمنعات سميتو بالإنذار والتدخل إلى آخره. تجاوزوا هذا الشيء هذا نمشيو ديريكت ل 26. قبل 26/5 أنا نضيف غير هذه الجمعة معاك. قبل 26/5 كان هناك واحد البلاغ ديال الأغلبية الحكومية كيقول على أن القادة ديال الحراك قادة انفصالية. ما فهمنا والو. من بعد جا البلاغ ديال الحكومة كيقول على أنه ذاك البلاغ لا يخصنا، لا يخص سميتو كيهم الأحزاب السياسية، كيهمش أي حكومة. يعني
يعني ما كاينش هاد التهمه ديال الحركه النفسيه. تفضل. Alors, le 28 octobre 2016 jusqu'au 26 mai, toujours 2017, même si je fais l'impasse sur le 5 février, le 11 février, le 26 mars, sachant que le 5 février, c'était l'interdiction de la commémoration de décès de Abdelkrim El-Khattabi. Le 11 février, interdiction d'un rassemblement en ville. Le 25 mars, des problèmes encore à Bouslama, c'est une région c'est un coin dans le Rif, une commune. Alors, bien avant le 26 mai, je dois rajouter un point, c'est que la majorité gouvernementale est sortie avec une déclaration condamnant le mouvement, ou les leaders du mouvement, de séparatisme. Quelques jours plus tard, le même gouvernement issu de cette majorité revient sur cette déclaration en disant que cela ne les concerne pas. فاش غادي نمشيو ل 26/5 تبدا الاعتقالات الى اخره بعد محاوله القاء القبض على ناصر الزفزافي في الدار بواحد القوه اللي هي كبيره ما كانش عندها مبرر بصفه نهائيه. اكتشفنا شي حوايج، غادي تعتقل جلول وغادي تعتقل ما كنحفظش الاسماء بزاف. واحد المواطن من كتامه تاع الرواق، طالب جامعي، الشخم ومعاه واحد 3 اخرين. هادو بعد الاعتقال ديالهم غادي يقدموهم للقاضي التحقيق محكمه الاستئناف بالحسيمه مع الصباح مع 10 غادي نحضروا معاهم في التحقيق الابتدائي. مع الجوج غادي نسمعوا على ان الناس هادو راه تحالوا على الدار البيضاء الاختصاص، تبدل الاختصاص، ما بقاش الاختصاص ديال محكمه الاستئناف ديال الحسيمه ولا اختصاص المحكمه الاستئناف الدار البيضاء. شمن اطار الى اخره بدينا كنتسالوا، لقينا على انه كاين واحد شي فصول في القانون المصطلح الجنائيه كيقولوا على انه شي احيان ممكن ان واحد الغرفه في محكمه النقض من حقها على انه الا شافت لاسباب تمس بالامن العام الى اخره، الا من حقها تحدد واحد المحكمه اللي هي خارج المحكمه الاستئناف المختصه محليا كنقولوا حنا. هذا هو الاطار. تفضل السي جمال. Alors, Ils sont d'accord avec Alors, le 26 mai, c'est le jour du début des arrestations. Bien sûr, celle de Nasser Zefzafi, elle était très forte, mais il y avait aussi d'autres, c'est par exemple de Gémeaux, hein? Oui, pardon, qui était très violente et exceptionnelle, mais il y avait aussi l'arrestation d'autres contestataires comme Jloul. Mais avant cela, M. Azariah est revenu sur un cas qui précédait, celui des militants d'une région ou des manifestations d'une région qui s'appelle Talaoura, qui a une centaine, on va dire, de hein, qui, dont le jeune arrêté s'appelle Ishram, avec 3 autres manifestants. Il lui était présenté le matin même au palais, par le juge, au palais de justice de première instance. Quelques heures plus tard, au début d'après-midi, on a appris qu'il est de coup présenté à Casablanca, à une autre ville. Étonnés de ce fait-là, nous sommes allés chercher le cadre légal. On a trouvé qu'effectivement, il y avait un décret qui permettait à l'instance judiciaire, dans des conditions précises comme atteinte à la sûreté de l'État, etc., qu'il pouvait faire cela. وغادي يبدا الخط الاول من طبيعه الحال. الخط الاول هو انه هذا تغيير الاختصاص المحلي
عنده الشروط ديالو وعنده الاجالات ديالو، خصو ضروري يتعرض على المتهم وعنده الاجال ديال 10 ايام ويتعرض على المحامي الى اخره. ولكن مع الاسف هذه المساله هذه ما تمتش، بحيث اكتشفنا على ان الطلب قدم الى الغرفه المعنيه المختصه داخل محكمه النقد مع الصباح مع العشيه، ربما مع الصباح كان جاهز وتنفذ ذاك النهار، صدر في ذاك النهار، تنفذ في ذاك النهار. بدينا نشكو في الامر على انه ربما ان المساله ماشي سهله. واستنينا فعلا، وبعد القبض على واحد المجموعه ديال المعتقلين لا داخل الحسيمه ولا داخل اقليم الحسيمه، والاحاله ديال واحد المجموعه منهم لقاضي التحقيق عن طريق الفرقه الوطنيه للدار البيضاء. لقينا فعلا كنشوفوا في الامر على انه كاين شي حاجه اللي هي ماشي سهله، ماشي بسيطه. واذا به فعلا مع الوقت كنكتشفوا على انه راه كاين تهمه الانفصال. هاد التهمه ديال الانفصال اكتشفنا اكثر من ذلك على انه ما كانت شاي خلال معي، وانما كانت نهار 1 ديسمبر 2016، يعني قبل 1 ديسمبر 2016، يعني في نوفمبر 2016 كان يده بدا الحراك. اكتشفنا انه في نوفمبر 2016 ماشي في 2017. Ce changement, donc, il a fait les prisonniers, changement de chambre, enfin, c'est la Cour de justice de Casablanca, doit se faire dans des conditions précises et doivent être présentés au moins aux prisonniers et à ses avocats, ce qui n'était pas le cas. On commençait à l'hôtel. On a pris qui a été présenté à la Chambre le jour même, il a mis en application le jour même ce qui laissait entendre que était préparé, ou prémédité. Après, bien sûr, il y a beaucoup d'arrestations, de manifestants, etc. On commençait à se poser des questions. On a appris aussi que l'accusation de séparatisme, qui n'existait pas avant, mais qu'il existait bien en novembre, mai 2017, en novembre et décembre, voire décembre 2016. Donc c'est bien. البشري يقدر البطري يقدر Juste après. أبو جماعة يقدر يصل البطري صافي لا ينيكو. Donc, nous n'avons plus beaucoup de temps.